Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada on 11th November 2023. आज अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के एक मुकद्दस तरीन शहर की एक अहम शख्सियत ने मुझे बताया कि मुकद्दस शहर के अंदर भी बहुत से जो अहम लोग हैं, उनके जहनों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है, कौन सा क्लोरोफॉर्म का रुमाल है कि वो हमारे ऊपर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। आखिर नवाज शरीफ साहब इस्तीफा किसका नुमाइंदा, किसका रिप्रेजेंटेटिव बन के पाकिस्तान वापस आए हैं कि उनके रास्ते की तमाम मुश्किलात ऐसे करके खत्म होती जा रही हैं। इसकी अहमियत क्या है और मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में जिस किस्म के इंतखाबात कराने की कोशिश की जा रही है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, मैं इसके ऊपर तफसील से बात करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूं कि आज के दिन की जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो एक जॉइंट सेशन और इजलास है जो इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एंड अरब लीग का पहली दफा ही ऐसा है कि इमरजेंसी टुगेदर इकट्ठा एक जॉइंट इजलास हो रहा है। पहले ये दो सेशंस होने थे, एक अरब लीग का होना था जिसके 22 मेंबरान हैं, जिसमें अब सीरिया भी ज्वाइन कर चुका है। ये 22 ममालिक जो अरब लीग के मेंबरान हैं उसमें अरब दुनिया मिडिल ईस्ट के भी ममालिक हैं और इसके अंदर अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक भी हैं और अब इसमें सीरिया ने भी रीजॉइन कर लिया है। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है उसके 57 मेंबरान हैं और इस इजलास में शिरकत के लिए तुर्की के सदर एर्दोगान, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकिर साहब भी वहां पे पहुंचे हैं। ये और बात है कि जितनी इसके ऊपर मैंने कवरेज देखी है मशरक़ वस्ता की, मिडिल ईस्ट के अखबारात की, अल जजीरा की, उसमें कहीं पर भी किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। जहां लीडरशिप की बात हो रही है वहां किसी ने जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान का भी कोई रोल है या पाकिस्तान की भी कोई प्रेजेंस है, पाकिस्तान की भी कोई लीडरशिप है। वैसे खबर जरूर लगी हुई है अरब न्यूज़ के अंदर कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जद्दा पहुंचे हैं 3 रोज़ा दौरे के ऊपर, लेकिन उसकी तफसीलात पढ़ के ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के लीडर जो हैं वो शायद अरब लीडरशिप से या सऊदी अरब की लीडरशिप से मिलने के लिए वहां पहुंचे हैं और फलस्तीनी कॉज में कोई शायद उनका इतना इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। बहरहाल मैं इस जॉइंट सेशन की तरफ आना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या गाजा की पट्टी और स्ट्रिप के ऊपर, और इसके हवाले से बहुत से पॉइंट्स मेरे पास हैं। देखिए, इसराइली डिफेंस फोर्सेस और हमास के दरमियान घमसान की अर्बन वॉरफेयर हो रही है नॉर्दर्न गाजा के अंदर। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो डीपली पेनिट्रेट कर चुकी हैं गाजा शहर के अंदर, और गाजा के अंदर जो अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल जैसे शिफा अस्पताल है, इंडोनेशियन हॉस्पिटल है, टर्किश हॉस्पिटल है, उनका इसराइली फोर्सेस ने मुहासरा किया। आज ही के दिन में चंद घंटे पहले इसराइल ने एक एयर रेड जो है वो शिफा हॉस्पिटल में हुआ, उसके कंपाउंड पे, जिसके नतीजे में बहुत सी जानें ज़ाया हुई। जो इमेजेस मैंने व्हाट्सएप के ऊपर उसके देखे वो इतने तकलीफदेह हैं, इतने दर्दनाक वो इमेजेस हैं। बच्चों के, आप इंसानी जिस्मों के टुकड़े जो हैं वो आप देख रहे हैं, लाशें बिखरी पड़ी हैं, खून बह रहा है, टुकड़े, बॉडी पार्ट्स आप देख सकते हैं, भेजा बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं। बहुत ही दर्दनाक किस्म के इमेजेस जो हैं वहां से इमर्ज कर रहे हैं। फ्रांस ने मुतालबा किया इसराइल से कि आप एक यहाँ पे सीज फायर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीज फायर है। फ्रांस के प्रेसिडेंट जनाब मैक्रोन ने ये मुतालबा किया, लेकिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने टका जवाब दिया। उन्होंने कहा इस स्टेज के ऊपर सीज फायर का मतलब यह है कि हम हमास को सरेंडर कर दें, सीज फायर नहीं होगा। तमाम इसराइल ने 4-4 घंटे की, हर दिन 4 घंटे का एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है वो इसराइल ने प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। ये भी जरा गौर कर लीजिए कि महमूद अब्बास साहब ने, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं वेस्ट बैंक में, अमेरिका के वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन से मिलने के बाद उन्होंने रजामंदी का इजहार किया है कि वेस्ट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है उनकी, जिसके वो सदर है, पता नहीं कितने बरस से, 15, 16, 17 बरस से वो मुसलसल उसके सदर चले आ रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार है। यानी अगर गाजा की पट्टी हमारे हवाले की जाएगी तो हम उसे एडमिनिस्टर करने के लिए, गवर्न करने के लिए तैयार हैं। ताहम ईरान, जिसकी सबसे वोकल वॉइस है इस इश्यू के ऊपर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के सदर दोनों ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी हैं गुज़िश्ता 24-36 घंटों के अंदर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कतर के फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए कहा कि अगर ये बॉम्बिंग इसी तरह से जारी रहेगी, बमबारी, और ये लॉस ऑफ लाइफ ऐसा ही रहेगा, तो ये जंग डेफिनेटली तौर पर मशरक़ वस्ता में एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल जो है वो इख्तियार कर सकती है। और एग्जैक्टली इसी किस्म के अल्फाज जो हैं थर्सडे की इवनिंग में, जुमेरात की इवनिंग में,
جب ایران کے پریزیڈنٹ جناب ابراہیم رئیسی جو ہیں ان کی جب ملاقات ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان سے ہوئی تو ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے وہ انہوں نے ترکی کے صدر کے ساتھ کہی اور یہ چیز جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے. اب میں آ جاتا ہوں ان ڈیٹیلز کی طرف. جو OIC کا جوائنٹ سیشن ہے، پہلے پلان یہ تھا کہ عرب لیگ کا سیشن الگ ہوگا، OIC کا سیشن اس کے بعد الگ ہوگا، لیکن اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں سیشن جو ہیں وہ ٹوگیدر ہوں گے. تو 57 ممبرز ہیں آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے، 22 ممبرز ہیں عرب لیگ کے، کیونکہ آف کورس اس میں بہت سی اوور لیپنگ، ساری آپ سمجھیں ایک طرح سے اوور لیپنگ اس کی لیڈرشپ وہاں پہ ہوگی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ترکی کے صدر پہنچ چکے ہیں، ایران کے پریزیڈنٹ پہنچ چکے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر کاکڑ صاحب پہنچ چکے ہیں، اور بات ہے کہ کاکڑ صاحب کا کسی بھی جو میجر پبلیکیشنز میں جہاں ڈسکس ہو رہا ہے ایشو کہ عرب لیگ اور جوائنٹ سیشن میں OIC اور عرب لیگ کیا کریں گے، وہاں پر کہیں بھی کاکڑ صاحب کا ذکر جو ہے نہیں ہے. پاکستان کا کوئی رول کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا. یہ بہت اس کو آپ تعجب کہہ سکتے ہیں، حیرانگی کہہ سکتے ہیں، افسوس کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں بھی ایشو ڈسکس ہو رہا ہے کہ ڈیسیجنز ہونے ہیں، کوئی پروپوزلز ہیں، کوئی وے فارورڈ کیا ہوگی، کس کنٹری کی کیا پوزیشن ہے، وہاں کہیں پاکستان کا ذکر نہیں ہو رہا. پاکستان کا ذکر آپ کو صرف پاکستان کے اخبارات کے اندر، ڈان کے اندر، ٹریبیون کے اندر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر نے یہ کہہ دیا، پاکستان کے پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا، پاکستان کے فارن آفس نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی، فلاں لیڈر نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی، سینٹ میں کسی نے کچھ کہہ دیا. لیکن دنیا کے تمام ذرائع ابلاغ، اخبارات، میڈیا میں کہیں پر بھی فلسطین کے ایشو کے حوالے سے پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے. پریس ٹیلی ویژن کی ویسے تو بہت سی رپورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. پریس ٹیلی ویژن جو ایرانین ٹیلی ویژن براڈ کاسٹر ہے، اس کا بہت ہی ایک انفارمیٹیو آرٹیکل ہے جو میں آپ اسکرین کے اوپر آپ کو دکھا سکتا ہوں، جس کا عنوان یہ ہے کہ OIC کا جو سمٹ ہے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اس آرگنائزیشن کی کریڈیبلٹی کے لیے اور اس کی اپنی ریلیونس کے لیے. یہ بہت ہی انفارمیٹیو، بہت اچھا لکھا ہوا ہے، بہت اس میں انفارمیشن ہے. اس میں یہ ہے کہ اس وقت تو وے فارورڈ تمام یہ جتنے ممالک یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، 3 ممالک کا وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، ٹرکی کا، ایران کا، سعودی عرب کا. تو ان سب کے درمیان میں ایک کنسنسس ہے کہ فوری ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہاں پہ ایک سیز فائر ہو. لیکن اس کے آگے جو وے فارورڈ ہے ان ممالک میں، اس میں کوئی کنسنسس نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اخبار یہ لکھتا ہے، پریس ٹیلی ویژن یہ لکھتا ہے کہ سعودی عرب بدستور یہ سمجھتا ہے کہ جو بہترین حل ہے وہ 2002 کا سعودی انیشیٹو ہے، عرب انیشیٹو ہے، جس میں سعودی عرب نے اسرائیل کو 2002 میں یہ آفر کیا کہ اگر اسرائیل 1967 کے بارڈرز پہ پیچھے چلا جائے اور ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ بنائے، یعنی 2 اسٹیٹ سولوشن، اور ان ریٹرن تمام عرب ممالک جو ہیں وہ سعودی عرب کو ریکگنائز کر لیں گے. یہ 2002 کا سعودی انیشیٹو ہے. آج بہت کم لوگوں کو یاد ہے اس بات کو. 20-21 برس جو ہیں وہ اسٹیج کے اوپر گزر چکے ہیں. اسرائیل نے اس کو اس وقت بھی کوئی پازیٹیولی ریسپونڈ نہیں کیا، اور باوجود اس انتہائی جنرس آفر کے جو سعودی فرما روا کی طرف سے، رائل کنگ اس وقت جو تھے ان کی طرف سے یہ آفر ہوئی تھی، اسرائیل نے بدستور اپنی جو سیٹلمنٹس ہیں، یہ 1967 کے بارڈرز میں جانے کا مطلب ہے کہ اسرائیل اپنی تمام جو سیٹلمنٹس ہیں ویسٹ بینک کے اندر، غزہ کے آگے پیچھے جو کبوٹس ہیں انہیں پیچھے وڈرا کرے گا. لیکن اسرائیل نے ظاہر ہے اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں کی. لیکن سعودیز ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسٹ پاسبل سولوشن ہے اور یہی اس کا وے فارورڈ ہو سکتا ہے. میں نے یہ بھی پڑھنے میں آیا کہ اخباروں میں ہی لکھا ہوا ہے الجزیرہ وغیرہ میں کہ سعودی جو آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کا جو بیسک پروپوزل ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا اور ریلیشن شپ کا، وہ انٹیکٹ ہے باوجود اس ساری سچویشن کے، اور وہ اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ترکی کی پوزیشن یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ایک ملٹی نیشنل فورس ہونی چاہیے مسلم کنٹریز کی، جو غزہ کی اسٹرپ کو گورن کرے اور اس کو ایک پروٹیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے. ایران کا پروپوزل جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ایران کا پروپوزل یہ ہے کہ ایک ریفرینڈم ہونا چاہیے ان تمام جو اوریجنل انہیبیٹنٹس ہیں دی ہسٹوریکل پیلسٹائن کے، جس میں یہودی بھی ہیں جو وہاں پہ صدیوں برس سے رہتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ بہت تھوڑے تھے، لیکن وہ جو یہودی وہاں پہ رہتے تھے، وہ جو پیلسٹینینز اور ان کے ڈیسینڈنٹس ہیں، ان سب کے درمیان ایک ریفرینڈم ہونا چاہیے، اور اس ریفرینڈم کے بعد یہ طے کرنا چاہیے کہ بارڈرز کیا ہوں گے، وے فارورڈ کیا ہوگی. ان ادر ورڈز یہ ہے کہ ایران نیسسریلی 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور ایران ایک طرح سے 1 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہا ہے جس میں فلسطینی، یہودی، کرسچن اور جو دیگر اور مذاہب ہیں ان کے لیے ایک سنگل اسرائیل پیلسٹائن اسٹیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ کہا نہیں ویسے ایران نے، لیکن یہ ڈائریکشن اس طرف جاتی ہے.
ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر عارف الوی نے بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں محمود عباس صاحب سے، جو فلسطین اتھارٹی کے PA کے پریزیڈنٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے اسی قسم کی انہوں نے بات کر دی کہ ون اسٹیٹ سولوشن جو ہے ہونا چاہیے، کیونکہ ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ فیل ہو گیا. لگتا ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی جو ہے میرے شاید ویلاگس بہت دیکھ رہے ہیں، بیکاز میں پاکستان میں تو میرے خیال ہے کوئی نہیں ہے میرے علاوہ جس نے پاکستانی جو انفارمیشن اسپیس ہے جس نے کبھی ون اسٹیٹ سولوشن کی بات کی ہو یا اس کو ٹھیک طرح سے پتا ہو کہ ون اسٹیٹ سولوشن کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس طرح سے جو پیلسٹینین اور عرب انٹلیکچوئلس ہیں انہوں نے بہت دفعہ ون اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کیا. اور ٹو اسٹیٹ سولوشن تو در حقیقت اقوام متحدہ نے 1948 میں کریٹ کر دیا، جب ایک انتہائی غیر منصفانہ طریقے سے ہسٹوریکل پیلسٹائن کو ڈیوائڈ کیا گیا بٹوین دا اسٹیٹ آف اسرائیل اینڈ پیلسٹائن، اور 55% جو ٹیریٹری تھی وہ اس یعنی اسرائیلی پاپولیشن کو، جوش پاپولیشن کو دے دی گئی، جس کے پاس اپنی زمین اس وقت صرف 7-8% یا 6% تھی، اور اس کی آبادی جو ہے وہ صرف 27% تھی ہسٹوریکل پیلسٹائن کی. تو ٹو اسٹیٹ سولوشن یونائٹڈ نیشن نے پیدا کیا، یہ آسلو ایکارڈ نے پیدا نہیں کیا تھا. آسلو ایکارڈ نے محض اس کو ری افرم کیا، اور ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ اسرائیل کی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو جب ڈاکٹر عارف الوی نے ایسا کہا تو ان کی فوری طور پہ پاکستان کے فورن آفس نے اس کے 1-2-4 گھنٹوں کے بعد ایک بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان اسٹینڈز بائی دی یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز، جس طرح سے پاکستان کشمیر کے حوالے سے کہتا ہے، اور یہ کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے، 1967 کے بارڈرز کو سپورٹ کرتا ہے، اینڈ سو آن. تو اخبارات نے اس میں ہیڈ لائن نکالی ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں ان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر عارف الوی کی ایک اور چیز بھی بڑی ٹھکائی ہوئی ہے، جو انہوں نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کو، کہ آپ کو PTI کے کنسرنز جو ہیں ایک جسٹ منصفانہ الیکشن کے حوالے سے، اور ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے ان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں جناب سولنگی صاحب، ان کی طرف سے بھی بڑا رد عمل آیا ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی بڑا الزام لگا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ ان نیسیسری الیکشن کو مشکوک بنا رہے ہیں، یعنی الیکشن کا جو پورا پروسیس ہے اس کو شک میں ڈال رہے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ واپس آ جاتا ہوں. اب ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ بھی ہے، جہاں اس ہفتے ویڈنسڈے کے دن، میرا خیال ہے 16 تاریخ بنے گی، 16 نومبر کو امریکہ کے صدر اور چین کے صدر پریزیڈنٹ بائیڈن اور شی جن پنگ کے درمیان سان فرانسسکو میں امریکہ کے ویسٹ کوسٹ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کا ملاقات ہو رہی ہے، جس کا وینیو ہے ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کا یہ فورم ہے جہاں یہ ملاقات ہو رہی ہے. بہت بڑی تعداد میں پروٹیسٹرز وہاں پہنچ رہے ہیں، مختلف قسم کے دنیا کے ایشوز پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اور فلسطین اور غزہ کی صورتحال پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. لیکن یہ جو ملاقات ہے اس میں جو بہت سے ایجنڈا ہے، اس میں تائیوان کا ایجنڈا ہے، ٹریڈ کا ایجنڈا ہے، کمپٹیشن کا ایجنڈا ہے. یہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے ایک برس میں دونوں پریزیڈنٹس کے درمیان بالی کی ملاقات کے بعد، اور یہ ایک ایسی ملاقات ہے جس کے حوالے سے امریکن سائڈ جو ہے وہ بہت ہی ایگر تھی، بہت کوشاں تھی، کیونکہ چینیوں نے اس کو بہت آخر میں جا کے کنفرم کیا، وہ بڑا کول پلے کر رہے تھے. لیکن امریکن سائڈ نے 10-12 دن پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے اٹ ایکسپیکٹس ٹو میٹ پریزیڈنٹ شی جن پنگ. بہت ہم توقع کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے امریکہ کے صدر کی ملاقات ہوگی. اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں امریکہ میں اس وقت اتنی زیادہ انٹرسٹ پایا جاتا ہے چین کے ساتھ ملاقات کرنے کا؟ بہت سا جو پیراڈائم تھا چین کو کنٹین کرنے کا وہ لگتا ہے کہ میلٹ کر رہا ہے. وہ کہہ تو کوئی نہیں رہا. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پروسیس شروع کیا تھا کہ ہم چین کو کنٹین کریں گے، وہ اس میں امریکہ ابھی تک کہیں بہت کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو ایجنڈا یا انیشیٹو تھا وہ کہیں نہیں جا رہا. لیکن اس میٹنگ میں ایک نیا پوائنٹ بھی ہے. اس میٹنگ میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ امریکہ، یہ جو آگے ہے یہ پرنٹ میں ہے، کہ امریکہ چین سے یہ توقع کرتا ہے، اور چین پہ یہ زور دے گا 16 تاریخ کی میٹنگ میں، کہ چین ایران کو کنٹین کرے اور ایران اسرائیل کے خلاف کوئی وائڈر مڈل ایسٹ کے اندر ٹینشن یا جنگ کی صورتحال نہ پیدا کرے. دس از ان پرنٹ، از ویری انٹرسٹنگ. سو واحد کنٹری جس کی امریکہ کو پریشانی ہے، اسرائیل کو پریشانی ہے، جس کا خوف ہے اس پورے ایشو کے اندر، وہ سعودی عرب نہیں ہے، وہ کوئی اور عرب کنٹری نہیں ہے، وہ ایجپٹ نہیں ہے، وہ بیسکلی طور پہ ایران ہے. انڈیا سے بھی بڑی انٹرسٹنگ نیوز آئیں. جو 2+2 ڈائلاگ ہوتا ہے جو فرائیڈے کو کنکلوڈ ہوا ہے، جمعے کے دن اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان. یہ 2+2 ڈائلاگ وہ ہوتا ہے جہاں ہندوستان کے دونوں ممالک جو ہندوستان اور امریکہ، ان کے فورن منسٹرز اور ڈیفنس منسٹرز جو ہیں وہ ایک آپس میں سمٹ میٹنگ کرتے ہیں، اور یہ ایک سمٹ میٹنگ، ایک سیشن اگر اس کا دلی میں ہوتا ہے تو اگلا سیشن اس کا جو ہے واشنگٹن میں ہوتا ہے. یہ جو سیشن ابھی کنکلوڈ ہوا ہے فرائیڈے کی ایوننگ میں، یہ دلی میں ہوا ہے. وہاں بہت سے ایشوز ڈسکس ہوئے، انکلوڈنگ ٹریڈ، جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن، چین کے ساتھ تعلقات. لیکن وہاں پر بھی ایک چھپتا ہوا ایشو وہ تھا جب
जॉइंट स्टेटमेंट में ये तो कहा गया, हिंदुस्तान ने ये रीअफर्म किया कि हम 7 अक्टूबर की वाक़यात जो हैं, जो हमास का अटैक था, हमने उसकी मज़म्मत की है, लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है कि गाज़ा में जो कुछ हो रहा है ये हम तवक्को नहीं करते थे, और इसका सीज़ फायर होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसका खात्मा होना चाहिए, हल निकलना चाहिए, और हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कैटेगोरिकली ब्लैक एंड वाइट सीज़ फायर डिमांड नहीं किया फ्रांस की तरह, लेकिन ये कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वाइबल, स्टेबल, सिक्योर पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो होनी चाहिए। तो ये वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, जिसके बाद मैं अब आता हूँ वापस पाकिस्तान की तरफ, जहाँ पे मैंने आपको कहा कि एक अहम शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिनको बहुत इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने मुझसे ये कन्फाइड किया कि रावलपिंडी के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होने लग गया है, ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आखिर ये जो नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए हैं, इनके पास कौन सी ऐसी गीगर संगी है, या इनके पास क्या ऐसा कोई क्लोरोफॉर्म है जिसकी वजह से ये हमारी लीडरशिप को और हम लोगों पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम जो है ये इनके सामने बिछता चला जा रहा है, और इनकी डिमांड्स, इनकी एक्सपेक्टेशन जो हैं वो बढ़ती चली जा रही है। आखिर ये किसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं? बिकॉज अभी तक तो चूंकि पाकिस्तान में क्रिटिकल थिंकिंग की बड़ी कमी है, किसी ने ये बुनियादी सवाल ठीक तरह से पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग में उठाया ही नहीं है कि ये नवाज शरीफ साहब आखिर किस घोड़े के ऊपर सवार हैं, कि क्या इनका प्रेशर है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को इन्हें इतनी शिद्दत से ऑब्लाइज करना पड़ रहा है। खास करके जब आप देखते हैं कि एक ऐसा नवाज शरीफ है जिसके पास सड़क के ऊपर पाकिस्तानी स्ट्रीट में, पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, कराची हो, बलूचिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, किसी भी इलाके में आज इस नवाज शरीफ के पास कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। ये सब लोग इस वाकिफ हैं, कोई बंदा यानी अंधा भी ऐसा नहीं है, अंधा गूंगा बहरा भी ऐसा नहीं है जिससे इसमें कोई गलतफहमी हो। अभी जो डिजिटल पोल्स आपने देखे गुज़िश्ता 48 घंटे में, उसामा गाजी साहब ने जो बहुत से पिछले कई दिनों में होने वाले जो पोल्स हैं, जो टेलीविजन चैनल्स के एंकर्स ने भी करवाए, टेलीविजन चैनल्स ने भी करवाए, जिसमें 4-4, 5-5 हज़ार से लेके 35 हज़ार तक लोगों ने, 40-50 हज़ार लोगों तक लोगों ने वोट डाला, पार्टिसिपेट किया। उन सब के रिजल्ट्स जो हैं वो उसामा गाजी, जो खुद टेलीविजन एंकर पर्सन है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर किए। वो इमेजेस मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने गुज़िश्ता 24 घंटे, कुछ 36 घंटे पहले मैंने 2 पोल्स डाले, एक अंग्रेजी में, एक उर्दू के अंदर। जो उर्दू का पोल था उसमें कोई तकरीबन 1,48,000 के करीब वोट डले, जो कि शक वहाँ पे ये है कि PMLN ने वहाँ पर कोई बॉट्स यूज़ किए हैं या कोई उन्होंने यहाँ पे उन्होंने वोट खरीदे हैं। वो भी इल्ज़ाम आपने देखा कि siyaset.pk के जो CEO हैं अदील हबीब, उन्होंने उसके हवाले से बहुत वाज़ेह ट्वीट किया। बहरहाल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, वहाँ पर वो वाहिद एक पोल है जहाँ नवाज शरीफ साहब को कोई तकरीबन मेरे ख्याल 26% या 25% किस्म की वहाँ पे उनको पॉपुलैरिटी नजर आती है, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी 70% के करीब आपको नजर आती है। वाहिद पोल है। वरना जो दूसरा पोल मैंने इंग्लिश में डाला था उसमें इमरान खान साहब 94-95% उनकी अप्रूवल रेटिंग नजर आती है, नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल रेटिंग गालबन 3% या 4% जो है नजर आती। तो यही सूरत हाल अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त नजर आती। तो एक ऐसा नवाज शरीफ जिसकी पॉपुलैरिटी ना होने के बराबर है, कहीं पे भी नहीं है, जिसको शदीद मुश्किलात हैं, जिनको सुनने में तो ये आ रहा है कि उनको लोग PMLN का टिकट भी लेना नहीं चाह रहे क्योंकि वो इतने बदजन हैं, ये वो समझ नहीं रहे कि ये कोई विनिंग टिकट है। आखिर ये नवाज शरीफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ऐसा क्या असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनका प्रेशर है, क्या वजह है कि ये नवाज शरीफ जो है ये इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि इनकी केसेस ऐसे करके ख़त्म हो गए। इनको रिसीव करने के लिए पूरी इंतज़ामिया एयरपोर्ट पे आ गई, तमाम सिविल मिलिट्री जो हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इनके सामने बिछे चले जाते थे। MQM स्पेशली इनको लाहौर मिलने के लिए आ गई। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो इस्टेब्लिशमेंट की प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है उसके साथ इनका अलायंस हो गया। ये नवाज शरीफ साहब सिंध के अंदर एक 4 पार्टीज का 4 पार्टी अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, उसका दावा उन्होंने कर दिया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इनका इल्हाक हो रहा है, वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको इंपॉर्टेंट इल्हाक हो जाएंगे। फिर नैब की कोर्ट ने गुज़िश्ता 24 घंटे में उनके असासे जो थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी जिसमें ज़रई ज़मीन थी, फिर तोशा खाने की उनकी गाड़ियाँ थी, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज़ वगैरह और सब चीज़ें, वो भी उनकी वापस कर दी हैं। दूसरी तरफ देखें कि इमरान खान जो है उनको घड़ी बेचने के ऊपर, जो घड़ी वो खरीद सकते थे जो कानून के मुताबिक थी तोशा खाने में, उसको बेचने के ऊपर जो है इमरान खान के ऊपर मुकदमा, उनको कैद हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद निकले ही नहीं 5 अगस्त के बाद। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को वो गाड़ी वापस कर दी गई है तोशा खाने के केस में, जो गाड़ी तोशा खाने के जो बाय लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उसमें कोई ले ही नहीं सकता था। नवाज शरीफ साहब को वो गाड़ियां अदालतें वापस कर दी। तो क्वेश्चन ये है कि नवाज शरीफ साहब का क्या ऐसा कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम उनके सामने यानी सिजदा कर चुका है, उनके सामने सिस्टम जो है वो लेट गया है। सिस्टम उनके सामने बिल्कुल
बेचारगी और लाचारी का शिकार जो है वो हो चुका है. क्या वजह है इसकी? वजह तो बड़ी सोचने की है. क्रिटिकल थिंकिंग हो तो बंदा सोचे कि आखिर नवाज शरीफ साहब कैसा वजन एक्सरसाइज कर रहे हैं. लेकिन जो चंद कमेंट्स हैं इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से. इलेक्शन एक पॉलिटिकल कुलिया या फॉर्मूला है जिसका मकसद ये होता है कि मुतारिब ग्रुप्स के दरमियान एक ऐसी एक्सरसाइज की जाए, ट्रांसपेरेंट, शफाफ, जिसके नतीजे में ट्रस्ट पैदा हो, एहतमाद पैदा हो, और जो टेंशन्स हैं वो कम हो, और एक वे फॉरवर्ड का फॉर्मूला निकले. एक लीडरशिप ऐसी इमर्ज करे जिसके ऊपर मुल्क के डिफरेंट जो तबके फ़िक्र हैं, जो ओपिनियंस हैं, और ख़ासा जितना बड़ा मुल्क होगा उतनी ज़्यादा उसमें ओपिनियंस होंगी, उसमें नेशनैलिटीज़ होंगी, सब नेशनैलिटीज़ होंगी, तो उनको एतमाद हो सके कि एक शफाफ, ट्रांसपेरेंट, जेन्युइन एक्सरसाइज हुई है जिसके नतीजे में एक लीडर, चाहे हम उससे पसंद ना भी करें, वो इमर्ज किया है और हमें उसके गिर्द मुत्तहद हो जाना चाहिए. पाकिस्तान के केस में मगरब के मुकाबले में पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ मगरब में मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर होते हैं. सो कोई एक इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो या प्राइम मिनिस्टरियल इलेक्शन हो, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता. फॉर इंस्टेंस अमेरिका जहाँ मैं हूँ, यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अहमियत बहुत है, उसकी बड़ी हाइप भी होती है. लेकिन हकीकत में यह है कि किसी भी अमेरिकन शहर के अंदर रहने वाले शख्स की ज़िंदगी जो है उस पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कोई बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हो सकता, बिकॉज फेडरल पॉलिसीज़ हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैं. जितने बड़े शहर हैं, हर शहर ही वैसे इंडिपेंडेंट है, हर शहर का अपना इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेयर है. लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, ह्यूस्टन है, डैलस है, शिकागो है, उनकी तो बड़ी पावरफुल इंडिपेंडेंट अपनी गवर्नमेंट्स हैं जो अपना रेवेन्यू रेज करती हैं, टैक्सेस रेज करती हैं, अपने सारे फैसले खुद करती हैं. पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ जो है वो सब लोकली कंट्रोल होती है. तो जाहिर है कि प्रेसिडेंट का, और फिर आपने देखा कि एक डायरेक्टली इलेक्टेड सेनेट भी है, डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी है. जो 49 स्टेट्स हैं उनमें बाइकैमरल लेजिस्लेशन हैं, यानी एक स्टेट में अलास्का को छोड़ के 50 में से जो बाकी 49 स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर 2 इलेक्टेड हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक हाउस है और दूसरा सेनेट है. इसी तरह से फेडरल लेवल के ऊपर वाशिंगटन में एक सेनेट है, एक हाउस है. तो इतनी ज़्यादा मल्टीपैरिटी है और इतनी ज़्यादा डुप्लीकेशन है पावर की, इतने ज़्यादा मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर एग्जिस्ट करते हैं कि किसी एक शख्स का किसी एक जगह इलेक्ट हो जाना, उससे पावर का जो पूरा ढांचा है उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ सकता. और दरमियान में एक बड़ी असर्टिव जो है इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट भी है. फिर फेडरल बोर्ड ब्यूरो ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है, FBI, वो एक इंतहाई आज़ाद इदारा है जो हर वक्त कांग्रेसमैन, सेनेटर जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन करता रहता है. तो पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है. पाकिस्तान में इनफैक्ट एक एडिशनल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही रियल सेंटर ऑफ पावर है, पिंडी. और जो भी गवर्नमेंट पिंडी लेकर आता है वो पिंडी एक ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए, एक कॉस्मेटिक फ्रंट पे एक फसाड होता है जिसका मकसद है कि अमेरिका, मगरब के ममालिक को, IMF को, वर्ल्ड बैंक वगैरह को ये बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है. दर हकीकत अब तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, हमें कोई इसमें बहुत शर्म नहीं आनी चाहिए ये एडमिट करते हुए कि मुझे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसके पास बहुत कुछ होता नहीं है करने के लिए. इट इज़ इन दीज सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनके पास कम से कम सिंपल मेजॉरिटी हो, या उनके पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो. वो ये कह रहे हैं कि मैं एक इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए डिलीवर करना चाहता हूँ. कोई भी बिलीव ऐसे नहीं करता कि वो इकोनॉमिकली डिलीवर कर सकते हैं. और ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट ये चाहेगी कि बहुत ही वीक किस्म की कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो बने. नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है कि नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं. लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के ऊपर ट्रस्ट कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल. नवाज शरीफ साहब अभी नहीं पैदा हुए, नवाज शरीफ साहब अनटेस्टेड नहीं है. 1982 से 1982 से नवाज शरीफ साहब का गुज़िश्ता 40 बरस से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक ताल्लुक है जो बार बार रफ हुआ. ये टेंस रिलेशनशिप है. नवाज शरीफ साहब क्विंटेसेंशियल खालिस्तान पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेट की पैदावार हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका हमेशा झगड़ा हुआ है. इसकी बहुत लंबी तारीख है. सो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस मुझे लग ये रहा है, एक एनालिसिस मेरा ये है कि आने वाले इलेक्शन जिस तरह से कराए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मसाइल का और बहरान का कोई हल ये इलेक्शन नहीं निकाल सकेंगे. बिकॉज अब तक जो कुछ इस इलेक्शन के हवाले से सामने हमारे आया है, इस इलेक्शन की पॉलिटिकल एक्सरसाइज पे तमाम तर एहतमाद जो है वो ख़त्म हो चुका है. सो इलेक्शंस अगर एहतमाद, ट्रस्ट के लिए होते हैं, हल निकालने के लिए होते हैं, तो इन इलेक्शन से कोई सूरत हाल का हल जो है वो निकलता नज़र नहीं आ रहा है. ये 1971 की तरह के एक तरह के इलेक्शन है. जब 1971 के इलेक्शन में फ़र्क सिर्फ इतना था कि जब मौलाना भाषानी साहब बैठ गए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, चूँकि वो अवामी लीग जो है, जो अवामी लीग थी
शेख मुजीब रहमान की उसके राइवल थे, अगर वो ना बैठते, अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते, तो अवामी लीग को 162 में से 160 सीटें ना मिलती, उनकी लैंडस्लाइड जो है वो ना बन सकती। लेकिन उनकी जब लैंडस्लाइड बन गई, उसके बाद से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक खौफ भी है कि जब इलेक्शन होगी, इलेक्शन अगर फेयर हो जाएगा, उस पर कंट्रोल नहीं एक्सरसाइज किया जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स हैं ईस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री के, वो मुझे ये बताते हैं कि कोशिश जरूर की गई थी इलेक्शन के डायनामिक्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इलेक्शन के डायनामिक्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो सके थे। बहरहाल खौफ ये है कि जब इलेक्शन के नतीजे में आप एक हकीकत को सामने ले आते हैं, तो फिर उस हकीकत से डील करना जो है वो खासा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि जिस किस्म के इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है, वो इलेक्शन पाकिस्तान के मसाइल, क्राइसिस और बहरान का कोई हल जो है वो नहीं होंगे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी।